Today we're talking about this question of Jesus. What good does it do a man to profit the whole world but lose his soul? And when I think about that, I think about a pastor that I've known for a few years now. His name is Alejandro Mejia. His son, Daniel Mejia, works with us at our Soma location at the Orchard family. And he's going to sit down with his dad and talk about that very thing. And it's a great story, and I hope you enjoy. Hi, my name is Daniel Mejia. I am a pastor at Soma Church. And today we are going to talk with Alejandro Mejia. He is my dad, and he's a pastor in Ecuador, and he runs the Foundation Elohim. And today he is with us. Antes de ser pastor, antes de llegar a los pies de Cristo, trabajé en la vida petrolera. Before I was a pastor, and before I knew Jesus, I worked for a petroleum company. En diferentes empresas como Petroamazonas y Texaco Petroleum Company. In different companies like Petroecuador and Texaco Company. Por 22 años. For 22 years. ¿Qué es lo que te hizo cambiar de trabajar por una compañía de petróleos a hacerte pastor? Bueno, primero no solo fue la vida petrolera, también era un hombre de negocios. No, was just only alive with the oil companies. I was a businessman too. Era un hombre muy próspero. I was a prosperous man. Pero muy triste. But I was really sad. Siempre estaba lejos de mi familia. I was always far from my family. Y desde muy corta edad yo entré al mundo de las drogas. And when I was younger, I started to use drugs. Yo ansiaba salir de este mundo. I decided to get out for that world. Busqué medicina. I tried with medicine. Varias alternativas. I tried different alternatives. Pero un cierto día yo le pedí a Dios que me sacara de ese vicio. But one day I asked God to take me out for that life. Y Él me pidió, sentí que Dios me pedía que yo dejara lo que más me gusta. And I feel that God asked me to give to Him what I like the most. Y hasta ese tiempo lo que más me gustaba era el dinero. And the thing that I liked the most at that time, that point of my life, was the money. El dinero te da posesión. The money gives you a possession. Te da una aparente alegría. They give you a kind of happiness. Y ese era el esfuerzo que yo estaba haciendo. And that was what I put all my effort. Yo le pedí a Dios que me dé una señal para yo dejar los vicios. I asked God to give me a sign that I need to, that helped me to give up to that life. Pero dando a entender que yo no conocía de Cristo. But the reality is I didn't know about Christ. Yo no era cristiano. I was not a Christian. Había ido una sola vez a una iglesia evangélica. I just went one time to an evangelical church. Y él me dijo que deje de trabajar. And what God asked me is that you need to stop working. 22 años, Señor, dejar. ¿Para qué? Left 22 years of work for what? Para predicar el evangelio. To preach the gospel. Pero si yo no sé de la palabra. And he asked, I don't know about the word of God. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Cogí el teléfono, yo estaba en el oriente. I took the phone and I was on the jungle. Y le llamé a mi esposa, le dije, voy a renunciar al empleo para yo predicar el evangelio. And I told my wife, I am going to resign my job and I am going to start to preach the gospel. En mi mente, como hombre, esperé que mi esposa diga, no, ¿cómo vas a dejar el trabajo? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? In my mind, as a man, I thought my wife was going to be crazy and say, what are you doing? How we are going to live? Pero mi esposa me dijo, hazlo. But my wife said, do it. Y renuncié al trabajo. And I resigned my job. Luego no cumplí la promesa. Then I didn't keep the promise with God. Mi hijo menor, Santiago, comenzó a tener una fuerte enfermedad. My younger son, Santiago, he started to have healthy problems. Y él comenzó a tener muchos ataques epilépticos, tipo epilépticos. And he started to have epileptic seizures. Y un cierto día, en la mañana, él murió físicamente. And one day in the morning, he died, clinical died. 17 minutos clínicamente.
For 17 minutes he died Yo clinical. recordé lo que le había prometido a Dios. And in that moment, I remember what I told to God. Pero ese día hice una nueva promesa. But that day, I make a new promise to God. Y le dije, Señor, And I say, God, Lord, si tú me lo devuelves, if you give me back, yo te voy a servir. I will start to serve to you. En ese momento mi hijo And in that moment, my son, regresó a verme he looked me back y dijo, papá. and he said, Daddy. Desde ese día comencé a aprender la palabra de Dios, And for that moment, I start to learn the word of God. congregarme en una iglesia, Fellow a church. estudiar el seminario I went to seminary. y prepararme para servir de la mejor manera al Señor. And I get ready to serve in the best way to the Lord. El ministerio que Dios me dio fue un ministerio muy grande. The ministry that God gave to me was a big ministry. Primero, trabajar con niños y jóvenes First, work with kids and teenagers en un ministerio que se llama Castillo de Rey. in a ministry that calls King of the Castle. Luego, en un ministerio que era entregar la palabra de Dios en todas las escuelas, colegios e instituciones de nuestro país. And then I work in a ministry that helping all the schools and colleges in Ecuador giving free books. Predicamos a más de 7 millones de ecuatorianos la palabra de Dios. We preach more than 7 million of Ecuadorians the word of God. Estábamos juntos con mi hijo, We was with my son, con Santiago, mi otro hijo, with Santiago, my another son, y con mi esposa, and my wife, y un equipo de jóvenes, and a team of younger people. llegando a muchas personas. And we reach a lot of people. Ahora, ¿de qué ha servido ser cristiano? And what that helped me to be a Christian? Al principio mi vida fue muy difícil económicamente. From the when I did this, in the beginning, my life was hard in the financial way. Después de tener tanta economía en mis negocios y siendo un hombre que trabajaba en una empresa petrolera, Before I have a lot of money and a lot of business with my oil company and everything, mi economía se transformó a no tener un centavo de ingreso. my financial changed to don't have anything. Los pastores en nuestra iglesia, en nuestro país, no tienen un salario. In our country, the pastors don't have a salary. Y en ese tiempo era muy difícil. And in that time was really hard. Los hombres caminábamos por fe. Us, the men, we walk for faith Hace 30 años. 30 years ago. Pero hay una promesa en la Biblia que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. But there is a promise in the Bible that said, in the little while you was faithful, in the bigger things I would put you. Nos mantuvimos creyendo en el Señor. We stay trusting God. Hoy tenemos un ministerio ya propio, Right now we have our own ministry. es la Fundación Ecuatoriana Elohim, Is the Ecuadorian Foundation Elohim, que ayudamos a muchos inconversos, gente que nunca tenía esperanza de conocer a Jesús. that we help and support a lot of people that don't know about Jesus. Estamos dando la oportunidad a nuevas generaciones We are giving the opportunity to new generations de cambiar su vida, su forma de vida, confiando y teniendo la seguridad en Cristo. that they can change their life, trusting and have the faith in God, in Christ. Además de ello tenemos la iglesia And we have the church too. y soy feliz. And now I am happy. Tengo 65 años. I have 65 years old. Conozco 30 años a Jesús. I know for 30 years Jesus. Tal vez no tengo el dinero que tenía antes, Maybe I don't have the money that I had before, pero soy feliz. but I am happy. Está creciendo. A pesar de este año que ha habido pandemia, nosotros hemos seguido predicando el Evangelio en las comunidades y recordando que no nos dan entrada libre a las comunidades. The work is still growing, and like you guys know, this year because of the pandemic, was really hard, and the communities don't let people go inside the communities. We are still growing there in the jungle. ¿Puedes contar un poco de esa historia, cómo construyeron ese puente? Bueno, nosotros nos invitaron a una comunidad que se llama Condorpacha.
we got an invitation for a community. Their name is Condor Pacha. Son comunidades que no tienen agua, no tienen luz, la gente duerme en el piso, son covachas de madera. These are communities that they don't have water or light. People sleep on the floors, and they live in little wood houses. Hay una escuela donde hay una sola maestra para todos los grados. There is a school that is just one teacher for all the classrooms. Y los niños tienen que pasar un pequeño riachuelo. And the kids need to cross a little river. Y pasan en una canoa muy angostita. And they use a really small boat. Pero cuando el río, cuando llueve, ese pequeño riachuelo se hace un río bastante fuerte. But when it's a rainy season, that little river starts to be a bigger river. Y cuando fui a esa comunidad, el presidente de esa comunidad, le pregunté, ¿en qué te puedo ayudar? And when I went to that community, I asked the president of this community, how can we help you? Él dijo, necesitamos un puente para que los niños puedan venir a la escuela y la mercadería pueda salir. And he said, we need a bridge that the kids can cross and go to school, and we can take out all the fruits and the things that we need to sell. Comenzamos a buscar quién nos puede ayudar a hacer un puente. And we start to ask around, who can help us to build a bridge? Pero el Señor puso en nuestro corazón que nosotros lo podemos hacer. But God put it in our hearts that we can do it. Fui donde mi amigo Google I went to my friend Google, y comencé a investigar cómo hacer un puente. and I started to make a research how to build a bridge. El puente tiene 70 metros The bridge is 70 meters long, y está en perfecto estado and is in a perfect position, y cumpliendo para lo que fue construido. and now is working for what we built it. Quiero animar a todos ustedes I want to encourage all of you que pueden haber muchos caminos that there can be a lot of ways que te pueden dar mucha felicidad. that can give you a lot of happiness, Pero la felicidad del mundo but the happiness of the world es momentánea, is shortest. es pasajera. It's just for a moment. La única felicidad The only happiness perdurable y eterna that is eternal es hacer la voluntad de Dios. is to make words what God wants. Seguir los caminos que el Señor Jesús trazó aquí en la tierra. Follow the steps of Jesus. Es difícil, It's hard. no es fácil. It's not easy. Pero cuando nos congregamos, But when we go to church, we follow. estudiamos, When we study, aprendemos, we learn. dependemos de Dios And we depend on God. y God. respetamos nuestras autoridades, And we respect our authorities. el camino se hace más fácil. The way is easier. Los bendigo. God bless you. Bye bye. Bye-bye.